السلام عليكم. Ani wura ani sunkari ani juma aldimba albedi sunkar badum alin nabe jangonna bimbelo 23 le ni manyina le 23 4e mois 2021 nena ustaji de benala sai ni wala mo Alhaji Ibrahima Fadigati comme nga programme mondialement nga fali nyame nul benala halari yala jankilin xana do fo misilimo lu la bunga la ko kan wala mo ala la bungati da kumala kindia misiro le kan wala mo kondetati bare misilimo lu ala fadiga kunda ngolu kan ani sigi ñokol ni ku muta ñokolu ni misilimo be la denne benala al khabaru men ko koto benala wodo folo wolo koto misilo yimbara kende kata bolo ha misilimo lu hagodo sara godi kende ba sarata misilo inda koto kindia kondeta o baro al hagodi men sara baro betake para to beturi ala sonta inshallah benala ñohonto sula wo baro le kan comme lonnal safa ñame ne ha misiro lo dunia jang kalta la se bon lo yen arjanna ne lonnal benala do fola ñew woto sayin ajeto kenaya ñe donc mo kilinga me misiro lo asekele par ntel jama men jede nay na hay mbaro ñinke masola fonni sire ase bungolo imbe ne arjanna bum mem mo ne mo bungole hero bungole mo dumbuno de bu hafaro bungole mo oto benna cheikh o makonon di ni wala mo na cheikh o ba fangati ni wala mo ala Ibrahima ti bi makonon di ni nya ben na senanari na liño into ala ko ngana donnim fo mari ngalien ha mo khol wal yima lo men habara ko to ke ha fo yentu ko hambi ko e habara men ke hambi atobe turunde comme on semaine fo toujours mo men yino domo afenya ninga men beturi hana faida ki ko rita loma ngalo na mo hon talti ngalo na dino kanun tele malti misiro fana al besi tagle sale misiro to woto bari ngalla misiro yin ate misiro le bete mo yin to no donc waje dante le la tem folo mo me salina ko no tem folo temara ndu hajo be le misiro la donc o misiro na menaha kudo ka koto ani mena man ku ke nal tata bara do ke in koto misiro yin keta al keta sabuti misiro yin ngala ba na miro to mo herabaleti atelier anun telien ani sati mo holien ani misiro yin kono sallallahu ye donc ni na o stadio na tata nanare mba tere makonondi Alhaji Ibrahima Fadiga ala ko nsena nari ha kumba dulu fo nyin kulto comme al nyaba la nyame mbata message la menje afficher na image in koto message ni kurata al saje nya sifaro bebije
donc wo kono la mbe tongiri men na doron wala mon na ustaju ti donc mbaba ko don din ha wahatin din mba fala en ka hana la paix et réconciliation la jang passe de la paix et réconciliation na ustaju hakan na la non nen dum maji folo donc na sena rente wo c'est bien parce que kana ma konon do ke voilà bata accepter normalement nim problème unti ya nin téléphone on te sohori abata lale namiro to parce que na dum mata dron satra le téléphone le be sohori satra antele la nga bokoma satra be wiiri ou bien le téléphone fana ça complètement ikhala mana wo fana c'est que les gens tabata invité à réfugier donc mba la tahali mba demander accepter la tout voilà connexion be rétabli là alhamdulillah salam alaikum ustaz السلام ورحمة الله وبركاته dimbayal dum bedi تناول مدن سالتان والله bata bulari ta ma kono ngajan ta nga fineta ta ma kono ولا نفهم ah no hey yo alshi haketo be akola dinne le ala ko ha dogo ya alshi haket de allo oui kala tumba ma wata bande blek taranti mame ko image tumba ta blek enti jela akodi nana enti jela wala hake wala nte nya bi labar nte tulu taranti la wanda fanan tulun tila be blekerin ne bari nte be kuma lela inta min jabila albela wala jabila awa alama so ni ala ba jama beta men makonon misili mo beta men makonon di yo ntana la janya la be jama matara la doron ngari tar men soto a cikele wahato dolu yo ametambi ko men na misilo la ko be misili mo konton na be sentano bayla nga misili mo konton après ngana na wala hada kan directement ba afolan ko a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim la paix et réconciliation jama ki ana musulu khana futa khali konton bi shunkar ba wahato nyinto le 23 avril 2021 15h le matin en France va dans 16h le matin 14h le matin la Guinée al konton bari nya contrôle la misileme ya contrôle la tigninta ya contrôle la famaji go de contrôle mento ni woluma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bari ngalo bentar jang ko hanyo hom matilin ko hanyo na lo silo kan silo memo siratal mustaqima silo tin se dunia en sono nyali mafu al kiyamola wo me fo non na lon na ko na alhaji go dole di nyonna ni wolum na alfati alhaji ibrahima fadiga alhamdulillah na beta tambi kun shiya man kijang abe mo dino la kulit barbi spécialement mo ala la bungoti na mishir bani pondeta alfalu ha autorisation dimma ko ha même baro ke mishir mo bela denninga do mambo do to
wo misiro ala ko dan tegere ngal yen jang ala habara kende bake ala habudi kende basara wo baro dun tamene fanam bulu insha Allah kata jigila timmalati be ha imasi na video jele jang alhamdulillah be dala montage kala jang photo lu fana yita la jang ala halon ala ko ala baro ala halu long abe tembo mento bata photo lu masoto be dala le montage nin kala ala ko ala baro ala hamenke adanta jamen na farse cd yawo fana ma alon afo ko godo men sarata atakata tahallal alhambi mbari ngalu mankura nad mankura folo parce que baro damu to le keta amam ban folo baro bata ta hanjan do bari amam ban folo hajo belalla han tugun sarkatul jariya ni men se men soto fillahi walillahi ala ko misiro yi dole la boyta atena taji dula men den la boy wonya mo le se salije no wo kono waxto yento misiro mamban salime kenoji ala halo mo men dalta saljan non folo woli je salla ta tantil la donc wo kono la fo habaru ni la bang ala ko misiri mo le hila misiro masoto ala habara men ke nala hanyo honke insha Allah amena tu mo man salim misiro yin kono na alfa nana ta jan wole laten alhaji ibrahima fadiga ala ko ahana do faliyen atri men ngabara ke adna atri men fanan bina ala do kela anin wali sifayin barajo men bato insha Allah abaka la male parce que ha imasi siaman yitalla jan ala ko ala hasediya ala ha godo men sara agodo beta kan jammenna aho kele jan an je wahato nyi mento benna alfa konton nan ba fala la ibrahima ba fala en ko assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ameta bi ko men gana kumo men fo misiro la koto be minto ma fan baro be minto nga kam mon kala tugun ada hajo be godo la le ba fa la hajo to godo la keso ko impostal parce que ngalo na la hajo bele godo la hajo bele godo la parce que nin kon ko al hajo bele godo la wo bele ki ko nin ba di la telema hajo bele godo la parce que baro men be ki kante fa yen na muinti mo ha fen penke ifan baro de muinti keso kondane men caisse d'épargne e ha baro ke banki ni be bar la banki la jeyna ni compte bi buli be bar la ni ha 1500 euros soto par mois e ko ha 500 euros laje yen compte épargne la karwo kar sama be banda tuma tuma la e hala wo beta ke yen godi bati seigneur mot woto godi men je sara la jan ha ke misro en godo te wo jere ki ko mi je godi femmen je bola e ja la li yen je le hala yen je ar kiyamalu sini altala bi sara la menna na miro to wonte barandinti wala hake nin kon ko mba di la yille man ta di la ni made mba di la fangale ma me fonga katale nga misiro en nabang woto ni alhaji le be no honda butu ase do fonyen waxto into inseno men kala anim be waxto men to anim men habara koto ke nin hajo be wol fanana nin hajo tila anim men fanan ben ala wolonte la habaru do ke mba fo den ko bismillah yo alhamdulillah rabbil alamin bismillahir rahmanir rahim alhaji mustafa sabani barka ila benga kunyin to hafo ko kondeta bisro barako nam ntalla halo be ta menka nam mo hobe binga nekela dol ba kela awa mo qol bi jeri ke ba kela nam alhamdulillah rabbil alamin wa khayyin dol fanan ba kele be nokonti nam bor jannin be dun fen to handala kasi folo mo hol yen namo e mo hol le tanto la fo namo na kumo dam to ko mo hol jagi fola hi tanto habara nyima wali nyima doye namo alhamdulillah rabbil alamin kabrin misro yin na ko damata namo asan fula le jesila tenya san kilima batata namo san fula le mois de juin ti namo na réunion menke parti namo donc kabrin na kebal hankili fannalon ha komisro bata koto ya nyabala da fanalo ne diata hafoka bata koto ya namo nyabala misro nin sama sita hol salinya sota kono la be se diaren woma namo donc o man trolo be nyala kato man be nyabo la nam konta pro benna bare ala ko be fo alumo na alumo sita nam wala ni ngaku mota folo se tan pola tahamu holuma nam awa ba ni hila konta filo je après inata ninja ngarle mitata docteur menya ni kende ata ise docteur o ise idala kasayen
Naam. toujours hay tala ha ko bata kende Naam. ni man kende fanan toujours man sidara kasi doctoro wayen ha fo man Naam. kende fa ila baso binja Naam. yalo mo kaso ke doctor le yen doctoro Naam. me siram hafka bi jara Naam. voilà donc jannim be dunna kumo to kolombe ala tarala le muslimol fem fem ni be nasaha le ha partager nyen Naam. ala ko jama'a ke Naam. na partage jama'a soto Naam. ihalon wala sena ke baro otumo mo homel bi baro ke wol sifan alwato Ala partage ajara men fatonya bal muta ala partage na yandi partage ala be annabi ala na partage. hakilina Naam. lo mbe tanto la tahala na hakilina mustafa ma folo parce Naam. abello in telo mel se kuma na ko jama'a siya peteke bello in telbe no be mo ko ka fem ko ali ha ko du holale in mislimi kule kemmo dino de ma kule mo anin fana adama dinga de ma kule mo ya hade ma kule mo mustafa sabane be lora bela Naam. abe lorin abasilo la tahmala nyama Naam. abasilo kam bala tanto la yem ha ala tanto ha fanan wali yumalo Naam. ala bundi baraji lay baro men kala mun baraji Amin Allah ya rab. nin kurata wala mustafa baro yin kabrin adamuta Naam. nin tartanga nyohon ja ko kan nyohon je wo era kule Naam. o nyohon je ko la silen na ta salita ko na ko na na wuti so so kan Naam. salita rin nga tebal lo ko mata salita na ja halan lo hango siyaman na wulita elota ko inda ko Naam. nga manden na lo manden boko france ama wulta elota ko da ko to Naam. futa mo wulta elota da ko da Naam. manyina wala Naam. jati golla lo da sa fo men ko so solo Naam. fanansi ama wulta elota ko inda ko to Naam. munna parce halon ko je baro men kan ko ala la senole mo Naam. ala la senole mo nem men nga baro kidi farajo wobi ni ala lette Wallahi. on dinga letan to kanga wolente ita kunna di ala algiamal musini bari ala la fa nahi wal yumalon ni ala fa wal yumalon wala nyohon wonte mo hanne ken de malale hakumo do ko ila ko to ala ko yamenna ala khasede ama habu kibatan ki parce que ala ken ngalo bari e sala la sede ala hafum ba batayin tugo wal yumal bal wallahi mo mel habaro ni mel habara nyuma kyato ne na tanto la tahema har me to hol fari ake ni lon ne group Naam. damuto habiro folo dalla hanyo honje Naam. ne haji ta biyan konta na to fola Naam. parce que to wol hasiya mo wol hasiya ta fe Wallahi. Naam to sayman do to fo fengala Yo. diga kunda nga nyohonje to nyohonje ko ma na fo yemba mo hona la reunion ke fem ba to ala fo c'est cool ke kuma be mano Naam. gomba ko nga kanun tula to ko nga jahala lo nga karamba lo Naam. na ko la tahamo nyaale ala hake menta nyohomma ko la prenata ko la lonsle bari sali batata retarmin luntato hatar waya sorbe mbulla Naam. man penge junna borman tole nata ala haken nata Naam. wato evenement do ba ke ba Naam. faida mo siama batata haje Naam. wa da hongo siama mbo kengal siama tijango dum Naam. bari alhamdulillah rabbil alamin tuba karambaya anin fa kunda ngamen no si ko kele ena tan na sal kono laji dia ta beti Naam. o mo siaman dige bari ma minke na lo ko adale kala Naam. bari si tanto ndi jagi ngala boy ma barka do akoto beteke no Naam. ena ta ha sal kono la dia Naam. to hakillo ke ko yimma polo ba be mo be ni kanun tele
Namu. Ala dallo silla karamba al halo kolo ni abe Namu. angele Alamun nasima yala. Namu. mon nasima yala Namu. dallo silla karamba abarkala ko into bete ke misrola Namu. barkala ko bete ke Namu. wala lo groupe la long kindi abarinya o contacte Namu. wa sito lu bije melu ajigo sigato parce que mo karate jamen na hibela lo Namu. wala ala hake na ko en na wuli hal to bala wuli la tsali tala ni jo hake wala mo usmane jahati Namu. usman jaha Yo. akan de manga sali soto Ni safa ko Usman cameraman. usman cameraman akan de Namu. manga sali soto Namu. sali soto kola mohammed sende ma ko gangulan na had dunya la long ko ketan sana ko ti al haji kanjura de Namu. ta kanjura Namu. ani al haji mbemba silla tuba imam Memba silla yo. Tala jonke le moti. Namu. wala wol keta ngoti halon ni be dun ko kono la ya wo jam mo kendo do hatti bulla men si de ma ko Yo la. Namu. ni keta sabuti ni hajja mala wuli bete ke hatuba kilinya Namu. am hol ki bete ke nan kan na bo alhamdulillah na kilin alo boken galo e wuli Namu. ka kan de mo hol hilo Namu. wal fanan traven sal kono e sita je hajela dia Namu. walla nen nata fonga ita jamala ko kule muyinti misli kolu to badam tara lummen na mo holle kili wo mo holu tujre habara nyima men ka to manyina ala hake bari ngadu karamo kunda alhamdulillah rabbil alamin karamba ngole nata nata ni nganne nyima hayita Namu. iyo hayita nganne nyima itan naji Namu. alhaji abubakar jabi membe tuba fakunda Namu. anala grupu nata Namu. safam abubakar jabi anala grupu nata Namu. wal fanan nata natan de ma betke misro la ko Namu. Namu. na hakili na lu botan nante mel nata hana muslimiya mabai hana na misro koto anin anje Namu. Namu. anne na tamel de maro kato Mhm. donc wo be keringa tallim mel hambulo dum misro inna koto wala mum barin nati barin nga sa fama ko man fadiga misro la kon del ha nyohonde ma atafanga jindo bette Hollande and Belgique ma fa Namu. am holi kili ko siaman so ko taje mel fanna to hada be misro inna koto Namu. Belgique kono la mo hol so ko taje mel nata mel keta maren fi wa faren lu ani invité d'honneur lu e nata konneta misro Namu. Namu. voilà donc ni wo batake har yehe men sokota al hake nata mutati ba nin ko be resila mo hobul labi Yo. soto jammenna non diati bari bala du na jammenna ala kana non guwela On namu. bagarina tinna kebal bel bije konneta kebalu na imamolu alhamdulillah rabbil alamin ala haymamu nyimalu dimma Namu. wabije ala haji formisa fadiga Namu. ani afala naibo ala haji sankun fadiga Namu. ani kufana naibo al haji basir sano Namu. ani kufana naibo mense mo hola sali jumoto de tata la moti al haji karamba salimu Namu. ala chef de quartier kan Namu. monsieur Conte Namu. wala mon na chef de quartier ti konde ta Namu. mosque Namu. dan tego la titelle beye Namu. e wulite hilo hasilo la mboko silo la Namu. wonin bi tema wallahi safo mo holbe se baro san kilim baro haytal hafo
o ko ndeta mo hol kibulo be nyom bulla wallahi ben ko go anta ta kala barata nyama namo hande be kindiya wallahi na hakkilnga lu tubanga lu dolu tata je metta tan salakato misro man tata misro no to sini nyoko misro be no la wannan hakkilnga lu shaman bi jamman ne la kola wallahi tatila dante golla nyen so to konna tale ko ha konde ta misro mabay Allahu akbar man ne la kola sene to ko ba bi na mo kilin to sai man do to ko no ngata la nyama ngata million fulane tem million kilo na minti lantere wala usiama na ko ila rabbil alamin ala habilo no so ke fo alhamdulillah na kina lu tubanga lu habara kendo ke kunne tam sura ko te e hayta fa ko kondeta imamo men keta imamo follow tije awa jahangol ma fangala men keta mfati hayta fa ko imanyina ko hayta fa ko enne ba ko ba ibano nsafo fana nyina ni ala son tan nyana domandi men keina tubangolu be ku kala nyina tato men siata follow tini ala hala nyina inshallah bila ala makila mustafa halo nyinan tabe kala nyamen tenya nam men ngogole bibi salita mandi hali khasalita men wa fala tibe dunnaji nam ni khasalita yo imeno fala ki hakibe dunna sale ko ba mo holla dunna sale kono la parce que sombala nam nyina mo shaman be demaro kala par téléphone nam wol ba kala whatsapp le kam wol ba kala facebook le la nam e se buluma de ke wala la wala mba pe nim demaro be kala lu ngan nyohom mabay yo alu ngan nyohon dema nam alu ngan facebook nyin ana fahabu nabi beteke kushaman beteke internet fanga bulo mani hala saka karani al shama be karana internet le namo hol be kushaman nyabal internet le labi yo ni nyaneta ba fa ham holu de ma bi hala arman ko seno la de mala bi paypal konti voilà be mo responsabilité ala silo kan paypal ni wo créeta ite men gente na créeta ou bien do ha créer mo ko dantal bije confiance mo holu paypal se créer le mo sini mo do haje ite men gente ni paypal ni hala isa tara whatsapp la isa tara imo yinna isa tara a pempen na dingel be kerin ne fana wolu ni ha tala ise ni hibulo diga ka si samba hakan godo men nyon sala ni sa euro ni mili euro le sasa bon ni ngodo siya ya jahuta ba konti bi amansonia parce que ni te puto godo la tambo bi sena enquête dul de kapuma barba ndama halon ne hontema ni ta halo ibe godo sarala men siata 5 centi ou bien 6 centi militi bulu ni bulu sekele ni hadu nte bulu nsha fon ko ala ibrahima sama soto ou bien ni ham hoje tala pari ou bien amasoto nya nse nyohon kilile comme numéro téléphone men dilar nyande ndana je kumala te nga message me affiché numéro téléphone be je ala ibrahima masoto ni ba masoto la fana isente kili ala ibrahima se masoto nyadi ba ma nte ma ala ibrahima masoto nyalo nse ala ibrahima la numéro ta a whatsapp ma ba numéro fula ni amasoto nya o masoto nya nte sekele sabuti hi ni ala ibrahima bula contacter na hatra ibe harji hedo sarala en koto ina se sumun ise ase harji ho masoto nyame na ha be misru nyin na kuma inshallah men ala obe organiser la ni ala halani nam idana men fo comme ko facebook yi normal lemo parce que bi na contacter be kere nabi ndingelu bi ni maden do fanan ketan ndingelu fanan men ya ben na jam ate dun men ya ben na ndingelu be kere bi wolu kulo bulo ma mo ya bulo ma isoto ta faransi janne alai imeganta janne nte hi lonne ibe demaro ke kambi beteke parce que ibata dino long ibata jahanga ya long ibata muslime ya long wodol bana bije bi da mate ma se konti créer parce que te lasna pusati men jenti ite ma wota hanyalo beteke alfal bel ma wota hanyalo beteke bar dinningal ma fangala mais sa ci kuntundi ni hada tambi nyamen na ite da mate ma faransi dinninga be mo wuli killing mo wuli fula sala saha no woto ite le ho nyalon ne nti sietu la je yinto mba fe de be ha message ndinge na tambi isi amambi je fana bi bata muso ta dingel le bi bulu responsable le muiti be bara kampana contrat le bi bulu la wodol bi je bi 500 € sara 1000 € sara ha bulento anti nyala fusiti bari i metara la karam
donc mbena lan dingal fanan na tarla le kalama nim mamari ngal ben beta si ku ma jang ala ko ifana be hatara nyin ko to ni ala hala ni na wala turbila wala hake ijana men foto wala hake jatin jana test do to ben ba fe men karan nam français la ko nyamen nan dingal fanan ngala me nam parce que ni entem fahamla be to bari ni e hala me e se nole hadde maro kya koto isatra o test men motim ben ala sefer ngala kola le inshallah mo karan fola ko yamen na dinni ngala afaham ko nyinu je mum kola te namu walente aya sakara wa bismillahir rahmanir rahim nam construction de la mosquée de Kondeta Kindia. nam Appel à la contribution. Chers frères et chères sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam. La réalisation de cette construction est un objectif primordial pour tous les musulmans, chacun selon ses moyens. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, certains travaux ont été réalisés, mais il reste encore beaucoup à faire, comme vous allez le voir sur les images. Dans l'urgence, nous comptons sur vous. Nous comptons sur un engagement des donateurs de manière continue. Allah dit dans le Coran, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم. Allah dit, l'exemple de ceux qui dépensent leur argent dans la voie de Dieu est comme un grain qui pousse 7 épis. Dans chaque épi, 100 graines, et Dieu multiplie pour ceux qui, et Dieu multiplie pour qui il veut, et Dieu est vaste et omniscient. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره وولدا صالحا تركه أو مصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهرا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه بعد موته. Ibn Majah radiallahu anhu a rapporté d'après Abu Huraira radiallahu anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam certes font partie des bonnes œuvres qui continuent à profiter à l'homme après sa mort. Un savoir qu'il aurait transmis au public par l'enseignement et la publication. Un enfant pieux qui continue d'invoquer pour lui. Un exemplaire du Coran qu'il aurait légué à ses héritiers. Une mosquée qu'il aurait construite. Un foyer qu'il aurait construit pour les voyageurs en difficulté. Un fleuve qu'il aurait aménagé. Une aumône qu'il aurait prélevée de ses biens au moment où il est d'une bonne santé afin d'en profiter après sa mort. Non. Jugé bonne par Albani dans Sahiha Ibn Majah. Nous invitons les donateurs à procéder soit par virement, soit par chèque
soit par espèce. Nous insistons pour que chacun d'entre nous soit l'ambassadeur de ces projets auprès de ses proches et ses amis. Nous demandons à Allah, le très haut, le miséricordieux, d'agréer nos efforts et nous donne de parfaire notre intention et de nous accompagner tout au long de cette mission. Amin. Amen. Voilà, nous c'est le mot qui m'a et a même partagé et a la dit Naam. ala ko walse mo holu kili ala la bara ni mama. Naam. L'état mosquée baro et même préparé ko tombe même fait ala ko musimol ha mo hol de mato. Parce que alun ngalon folo. Naam. Un karo le jetenya. Naam. Baro benyima. Baro benyima. Sunkaro baro sunkaro saraho le hanyim baro benyima. Naam. Naam. Sunkar saraho. Sunkaro to mo ha fenfendi alama hadi mo holme hadi la hala dum baro do to fi sabilillah wala barajo khasiya wa tabarajo. Naam. Wala kuntibo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Akun se saraho hadila en beteke bara akun se saraho bola siyale sunkaro la beteke na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Naam. Donc ni wo batake na muslimi asariyan abatan dusula ele ko ngabara yuma ke bara ngabara yuma sufa joman men keta muslimo la baro do ti se men loinya sallallahu alaihi wasallam. Parce que alu na nafulo. Naam. Nafulo pemfen ni ohoha abara le ipa soto iha mendi itamo. Iha mendi itamolet. Naam. Iha mendo gitanto. Naam. Obe fahamle nyadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. To kulu sana dole fahataya. Naam. La lokon la kulu sana fahata. Naam. Kulu fe faharina. Subo talata. Ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afu kalbata kura kom bata kura ko tango adam tango indora na beturuna. Yo adabo le beturi. Kwa adabo le beturi. Naam. Kila ko ka be tutale kwa adabo le tanta. Kafe pempe na bata data ko be bata. Wala mo timbata o be barajo sto. O be aralinye dabo ko le tanta. Ko dabo ko afenge tina ko le yeturinja. Naam, daba klinga jeturi. Komba ka be bata tujan ko fa dabo. Fa lo faham. Menje poro mo yaksela na kila Mustafa mo ko ko fahamu. Mo hobe fen dila mo ko ma be fen na do na fi sabilillah to fen ke sara wote fen ke bara nyuma ti fen ke jakko ti ta amole ti be tala wala be barajo skolasi. Naam. Munna bara nyuma sifanya na be kere mo hokkani da ko ha mo hol lona. Naam. E ha mo hol la mo hol kila. Naam, ndinga do fe ndi muso do fe la ni la mama isa wane e nya be na da ko e ba be bordole e mesiro le jelo latin mesiro men jelo la almo duwani ni nalati e financial tara karamaje e ha fen lo ni kanun te le mo bordo je 50 € man do ho 100 € man sia 1000 € man sia e ha mo fusilon mesiro mo intikindia e ba lo kan ne tek haduwa nyinin haduwa soto i dinga liyeng i fanga yeng ni mu adula aduleti donc be fole ba mbeti je be li la sen suyi le jam al kana tula kuma kan kendo la sala karamo holle mo ndi men ben ka wonde kanjan suwa ni tilo nyen la ha bara kende sifa ni ha mo afen penke into ite wo inyo ho luo men ben na me kan na sate lu kono na bungo lu kono na habi lu kono alin se ndo alin ngambulo du non ko do al kana fode sunkaro le jato ko bar sunkaro ento pempen na semen soto e hakata e hanna alifa la long alhaji ibrahim ni han tendin na long ni salu bula contact la ni al halani ni abela wudula wala ma ndana wala fo ndana message na ta ndi muso do mo ajeli lale mba fele alako fa finance bara do kento ana akopini lu ana kafnya ko lu ani akumuta nyoko lu men be bordo na nya benna al bela bunya bato insha Allah namo alhaji
donc be ta faham wala hadi ila intervention yin benta beteke namo jana men fotenye jana ukili bara nyumale matenya namo o pananga kan hakke ambassadeur ti akafna holu namo ba sariyanga muslimiya ka na tale ko hanju solele bara nyuma makti bara nyuma kenda matema anin ma panan ma ba ala ma fanga la bara nyuma dole muyinti ba duniya in keta seneke dulaleti duniya in keta seneke dulaleti abara nyuma du kejan mem barajo selam mara parce que ni seno king seno ni hakelu menna inta récolte la wonu no e halawa ken na inta récolte la wonu de nam bara nyuma men amuna fon se simo ko duniya to anin lahira wala muinti nam parce que bara nyuma do bije amam ko nyim bebe tular giyamale no ko ni nyima ya tam kholla e fi khafem ke ala so nyima ya fanan ki yendune alai na ala ila numéro fodé parce que duga ila numéro ngasagia majam ise masoto numéro menna a whatsapp ma ana normalement c'est très important ma wo fo do beta ni nkaro ke comme ça voilà problème won ta ton na numéro wo mo nyinati 0669 message la ma nyon na de e kana tariade ni ha fo mfana nga fo wala se tanga di ala to sa gilama iko ya fo de 0669 0669 90 44 00 voilà ambi nga sa gama kunya kilin tugum ba sa pela ja ni men nya ben na alisa sa fe pasi kambe sa gilama alisa sa fe alko alisa la tambi nyo ma nya men na yandi kindia kondeta misiro la kule nge karo menna sun karo le muinti kroma karbal muinti mo ho habara fusika karo enna abe multiplier lale donc ni abundaji la karne de maintenant ni membe men sarala alaji la numéro mba fala ko sagi amatu gundala en ngato sagi ko nente ba fala mo hol yen sala sona ya bulo men malako mo hol sa tanga ya men nan sa fo le 066 066 99 99 44 44 pardon 044 044 00 ça fa 00 mbataje 0 mbashagilama 066 99 0 44 00 voilà nenam awa nimenga na alfa kilinyen na ibe renseignement fuyi lo hobila na misiro nyen na koto ibo renseignement sotolale mo ni la fita kudo kala misiro yin na koto numéro yi adin sala tammi nyohomma isalo imislimi nyoho do bije baro hadiya enne ala koto baro hadiya enne hamisiro dema bara atenta kalama ala long ni hala long nin na dron iba jelale inshallah afanan benolo bardo kala wala hake alay jere men fo janteng mbe betake ambassadeur mbe jana no mede bi mo ni ha message iname mbeti designer kondeta kindia misiro ni ambassadeur mbeti nome ibata kati ifananga katamo kutafananga tara kalama ha numéro ni na tambi 066 99 044 00 voilà yinke inshallah ibn alfa masatulale isakino a whatsapp ma fanana ni be laginele ni be kiliro kala ba laginele fana be janne ni men be kiliro kala wambi ni hake yo ni be France numéro le mo yo même be Amérique parce que Canada be na sa kanne dula be na sa kanne partout men fana be Italie to ani men be Espagne to men ala jele dila tala isi hake to de woto ni bo kala ibe 00 33 iha 66 ke iha 99 ke iha 044 ke iha 00 ke voilà mais jana téléphone a complet moleti voilà mo même bebe étranger ibe dunia jawu jam 00 ni ha ko nya ibe ala Ibrahim Masukala 66
99 0 44 00 Sagama. mbata sefe mbata la taha 00 Voilà. 33 Voilà. 66 Voilà. 99 Naam. 0 44 00 Naam. 00. ina mwente WhatsApp bele numero nyina imo Voilà. belala Voilà. ya famo Yo. moho be fanhala afo Yo. kiba fe ha godo dola na misro inna koto de maro ke misro inna koto Naam. ni hala na messenger fengo la buloma WhatsApp. donye WhatsApp la buloma par exemple iba fe han contacter Naam. ni hala na Western Union nan sa masto ali man sikaw Naam. ba masto la le pi finance pro fanan na tarema Naam. ni hala na MoneyGram la sa masto ton se pro la tarema Naam. ni hala na Real la sa masto ton se pro la tarema Naam. ni hala na Postula. Money Global Naam. godo la tahamaya le molti ni dum ba fe ala compte la senyinen kanse fengo la tahema rib serib koto la tahema Orange Money fana Orange Money bele sayin har Orange Money bele har di sayin nin kurata jambo la kanya foli yenne Orange Money bele Orange Money fana bele numero yinna Orange Money bele France Orange Money kodi yo Orange Money bele voilà wo fanga so ni ata beteke Orange Money fanga so ni ata beteke donc ansalo ha Orange nin sagole mo holu soto ta melxta ta bara nyuma ke sun karoyin to laylatul qadr lunga den badan tegalaje nam ba fele hadan tega woluma hakke laylatul qadr baro tiye nam wolo ben nabeteke inshallah men ta fasoto nam jannin laylatul qadr wahato zakato beke kebal ma masoto nam ani atiko hamen sarana to hona la resi ben zakato beke ma masoto inshallah jano hato inshallah baro le alsa imajo kenje imajo benal dale bata dolu lance bare bata photo luta misiro la halo photo mbata hido tam para benala photo bata lo bare finition même de touring avec godo main kare beteke so many men janarante inshallah to non faransa sa ni photo lu monter ibe nyamen nan sa image monter ha ita misili molula ha nimero lula kan mo bi sa jabe eta mento nsena o montage ke nsena bula misili mo sa goto comme ngamen fanam fo menana déplacer la wa to man si tuma do sunkaro ou bien ni sunkaro botala mbesi dale kindia fana ni sitaje nse sumo abe eta mento nten nim fanga nse je filmer ha ita misili molula nsena deba ko fana kan ni al hala nyini nyana dam tale ni kondeta misiro nyana dam tale hanjanna la kalu ngoni ala sonta na telemo parce que ntena nyino do mulanga kora afenyoma donc wala hake na chita jawo jamba alu baru nya fanna mambang dala kasilla te jawo jante fo misili molia parce que ala la bungole mo bari abaro be ntelna telle be bulula donc ntena la kumo janyala ala ko la mero se sonia misili mo bulu nya menna ala ko monta se sonia fana bulu nya men be kumo to tula alay bulu asbe men fala so fo ahadwa misil modie insana sara nyonna na mala na hakilina lo toujours menje foreign na kumo yimfa kono la namo konneta moske misro lo kolemo namo afoko al khobenna muslimo handema konneta moske misro hala ban namo baro men da mutata asankilin anin karudan tale jetnya namo alamu asone ala amin allah ya bekili la monna ala ya kitiro le mo ala kiliri kanale mo mari ko nya alquran alkarim kono la ko masalu alladhina yunfiquna amwalahum nam ko hol misalo bele mel bila de godo na fulo dépenser la nafaku fi sabilillah ala la silola nam ka masali habatin ambatat sab'a sanabil nam ele iko sen kaba kese kilina ngata kabo senin ko sanye monte ngata fengo makinto monte ngata malum kindo malum ko malu kese kilina kama sal habati ko malu kese kilina ambatat sab'a sanabila menga atonso wara ulalabo kulli sumbulatin atonso yinbeto 100 habba ulbeha
ton kese keme labo namo malu keso keme bota wol bela namo malu kese kemo la soto wala ninwo ton so wara wulo ha malu kese kemo labo malu kese kemo wara wala lentawati yo mbako wallahu ala yudha'ifu liman yasha asel double keten ha fenga lo double baro ila bara nyuma kilinga hake ala ha double inga nela nyuma ya sabola ila songo baro nyuma hake abbe wala wara law nyaale yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim ala lemu mansa yirwa manso ti al alimu kulon manso namo manso men halon albe kuku kala halon namo hari mukol fanga mita togome ni hake ila godo ken sita misiro ma wallahi ala ken ilon hari man sika wato ala ken ngalo yen nam to fo men munyinti nyim bebe la wuldale ala ko na transparency ke kudolu to nam para ala la jomu be keren ne mel fama nam donc batambulo to saba muslimoliye e be jamu jandi dunia konala e barkala ko nyinto ala la misiro la kolemo misro nyin na fa men bata sotala sembo habu nam wala hadata misro yin kono la sembo hasiya beteke nam muna fa sotala na sembo hasiya beteke nam misro yin keta madrasa walati nam nin misro yin man kuta ya ta lonya men jana ketenya hatu da nyimal nam hada siyaman ne betala misro yin kono la ittigila bara nyima i hannen fa dem ko holbe sira bi jube no kotola i barajo be sate wallahi wo siyaman ne be lala banko kotola bare barajo be sefela nam donc ni haje mbe infolam be mo hol kilila ko ma ala fa ha dem fo nyam qur'ano kono lambata wala me ko nim mo ho malike sa kilinga fay i khala dum fe ko na ta fete sil a ton so wara wala labo ton so wara wala be keme le be den wo bela malike sa keme be den wo bela bare amon fo ka dan ta wala made ko wallahi yudaif fen dublen mo yam inga nebe ibinga ne yuma la tahala kono yamenna wallahi ita fa fen na dumbara sifainte halon hafa ko ijana bodo wala compte e bon ma compte bule kele motal giamal musini wala la kadi nam donc benna hakilima kilila dula beto nam keta jahangati keta sosota keta fulata keta maningati keta jamano se fen foresi baga landuma awa toma kisio anil fen nins selu ben na jamano kono lambati beki sarahulele bati beki baro ma nam awa alkunya men na fu sabara nyima ke konta misro hato be nam holbe abara nyima kande bari alonte na kina dol fana ku e ma ko me e da sikina men na du nayin to be sanne men na du nayin to be mil men na du nayin to e halon hafo قال جامل وسني ستحول لا ورطو ستحول فنجو تجلو منا نعم أحلينا بسكيل كونا لا إجلين تمام وقال لا نحكي له أدون على خافوكو على خمسالو يمنجو سينين مثال مو ننسى مو حكيلو بنيا كوسيا ماما نعم دوبي يا ساتابي حتى حالا فنجو ترسي تقول كه مليون سطو يو هذا مليون ديجيتانو باري جماننا نفاهمون ibe men na dunna fengoto wallahi ibe men na dunna siroto ibe men na dunna madrasol to ibe men na dunna alla baro doto barajo sesefe ya miskino lu dema ha fuharu lu dema jakku dato habari ngam dema halon ha ko le be dema la hasia fenti e xamen bula e xamen kara hala digi ma monte ha mobile kendo sato ala bori hatia e halon ha ko menje sarali yan ala mara wala sembo xam عليكم إن النبي صلى الله عليه وسلم وإن مما يلحق المؤمن من عمله فمن سيقول المؤمن نوفي على باروتو فمن الناس يقول المؤمن نوفي على باروتو هذا فأقوله وحسناتي أنا على بارنيو ماكي بعد موته أقرأ قولا بنا سيابة أمسوكا أي لارم بانكو نعم على بارو حبانتي ما أقول كلامه ini man londo le moti allama huwa men lon londo menke awu na sharahu man ta hamen publier nam londo men lon atefanga hafanga la mo karala parce que mo karanko la publication ne mo ijila londo le publier la wonya nam wa waladan salihan
anin dindinga fana din kendo fana taraka ho hamento akoma hadin kendo mento akoma nim ko hadin kendo bi koma din kendo be bara yima men be kela itel ha daji godu e khala karan e ha ba e ha hakilu yuma da me ha lo sele maka iko nyingani nyimmanyi abulatas bara yuma o note fana bara yuma o kela wo baraju be sepeli aw mushafan warisahu monte ittiha qur'an ole pe koma wo ba iketa la ho tay ba karanna ko ta ba karanna fannin mo be qur'an o karanna o baraju be safari fanan aw masjidan banahu monte hamisiro le lo e hamisiro lo mo hol fannin mo be salla kono da kila muhammad sallallahu alaihi wasallam hayum fo menna fuqaro be sigirin ko ya rasulullah ko misiro lo ko illa na ko bulla meno wala surtout ahalul sufa wa mo hol be sigiri bante baro le munti meno yinna ila ko la para man konta fil wala nin ko hamisiro lo man bana lillahi masjida wa hamisiro lo ale bana allah lahu baytan fil janna ala sabum wala ko janna ko konta fil wala de bare kila kuyen man bana lillahi baytan ni hamisiro le lo misiro men lota ka mafhas qatati iko wolo si wolo sa afengola jamenna wolo akilo la bi ko nya wolo nya ho iko wolo nya ho wala anyaha wolo nya ha wodo hati ko yandi hari ko wolo nya ha ki ba barajo récolter la de ala se bon lo yem misiro arjanna konala donc on a linalo be ala tarala fala men sa haddi khaydi mo fala men sa hakilo dimma fala men sa nganne dimma fala men sa khalso di bara nyuma yi amina allah ya budo lore muslimol yen na ta tara baro ken alhamdulillah rabbil alamin mo qol ba fe hakin tel bata ko ala ko nyamen na khayandi kama forcente ya marinte kha fole mo qol yen de mo qol ya marlala de nam bem hol matarala le ala ko habaro ke min men ta ke bala parala fanala ma lonna tugoye amin wa man qoti aw baytan libn as-sabil banahu man ta habbu lelo ibn as-sabil sa fe muqulu muhammad besilo kan wa al-yatim wal dolu dun tabu o konala aw nahran ajrahu man ta qala mi hakoto bo koto bo na fa membe alki amalu musinin da wolen tala aw sadaqatan akhraja monte kasara ko dole bo ko kusfa inte kasara ko do bo min malihi lana fulo to fi sihhati bari be kendari ibe kendari gatina fulo hadiye bari khana fulo bo khadi fi hayatihi la bi konala talhaquhu ba'da mawtihi ko bese bule no fel alqiyam isfa qola kula satadiye nam qiyam no se ta wolle siama tarsilen alhamdulillah rabbil alamin على منكلا الجمل كلام آمين 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 أميرة تعالى الكلام كلام قولتي donc كم إنت كلمة لو نسمين فون نحكي لنا ليالك ونعملنا بحالهم حقوقه بارا لمالهم تنّ مخاطبه نعم إن شاء الله كبركة لاي برام بتا مين فوتين نتنا لا فيلا لا إنكام بدن نجني moho njana akoma jana fanya menga membe fo jande men to ko fata men to ko manfo bar altala la hambida ahanda lummen ni haja habi harji heda ahado shi janya do shi man janya ahadindi doma amandi di doma ahado ke kibati amando ke kibati ite be baro nyi menkala altala nya bi lale ndre to fo jam may to ko fo jam altala dan ni khabiri hade shi songa tatuma men ki be bara kendo kela desa abarajo beta safeye surtout ni tata baro ke bata di masoyin atumo ma sabaliti nata kendo hari holeta e man ta baro ke se hero so tato donc sakko ni itata abaro ke donc ni ha misilimo je misilimo nyama inyo ma sabakan bara kendo kan bara juma minti me resultat benale ma alkiyama lensin alkiyama imbata me alqur'ano kono mbata me hadithu kono ngalon dunia yente la banna parce que ni hada saha alay burema fele inti jante bien atala hasian tel tisiela nyenna fondinke ya kona tebe fondinke ya tutuma ma aje siye yimento khatra mo holle be asiye nyinto ataje wato yimento anyala teta men ma men be sanji bi woro wula
ni ka yembi ko mo holu be min to ase même madame titu madam mala na se tammi mo ho fula sabala ado i mo ho keme ko le bije mo ho wuli ko le bije wotu mo wotu woli be ta min to nya dula ntel même fana je kuma la jan tembi ntel be la ke bayari men nyala dole je sandi tan ni ko to ken woli si be si lan tel si to men wotu mon tel bata suti ya dula bayi balo dula ala mala jam fala wo be kelale donc mbete kuma la men homma sabala mun kan hero kule muinti parce que ngalo alkiyama le bela banna alkiyama non du non na banta mo siyama ne jana ta men ha etashi tulori ko mada mo siyama ne banta men ha watiri kendo watiri dagole ngal tulari ko mada mo siyama ne banta ha men na digi la laran dagole ngal tulara ndo bije 4 millions 5 millions 6 millions ihi la digi leinto mari nge baro men fola ihi la digi fenga imbeto ihi de baran se fenga imben na bungo imbe itla ha baro men ke na fulo imbeto baro ni ne kati telu tati tuma men ne tel tati ha million ni milliard yi men betu bara fu sikata telu tante yinti ko fon ya hadinge kunu ya kunu nya dima di dinninga ma wota ta bara ken de kelati se do so to woto ni ha bara men ke godo yinto itale moti donc tuma men na mo ta bara ken de ke godo yinto ya biliard yi be betu misuro ina kumo je fola ita man ta bara filter hay ta faha e man ku ke into men na ta bara ka to wala ta mu baro tiko donc mba fi xanon ne fo misi mo liye misi mo la xanon fahamu hanyu hom masaba e kule kan i fan kule mu nte fan kule mu ala ibrahim fan kule mu bara hay mo ho man sia men se mo ho masaba hero kai i fan amuna fan kuka fanto nya ala ibrahim voilà donc problème be wala hada be na wala hada so wala ni da fa fula bi buli sa fo ngana wala hada so ko jang mo bata jang nam dara jam même fo numéro le moti ne me nyan tantel contact la wa iseno nya men ne hade maro lana direct la so sulo le potola ko nya men ne ha da hasimba numéro le ke muyinti pata men na rapenya ni ha 00 ke 33 66 99 044 00 d'accord prix le mot d'accord mo ha ngoke iseno le masokola facilement sur les kotola c'est des marocains à côté men bala fala men satonia bala fala men na sun karota fala men senke konto filo men na marigo ala mo bela konto filo bola ala la falon sun nyen to ni mo be sunni be do men kala boy bala fala men senke la konto filo bo fala men sabi fala men na tanga fala men matilin ala banku ni matilin be handingal matine ngelo soyma kan hala hande man na waya silal men be silo kan be jamen na mar balmu bedu na herato mersa gita ba fe hanala mo ila sa na sone ala mel biye ba fe hanaja ala mo ila na sone ala ma garbal men wo be jamen na jangaru be men na ala mo garo ken ala samiya bil ala ma mar garbal ina misro inna ko ala ma fero dila simol ala ma ngani dila malam ala ma halsu dila man ala mo fero fanan dila ma baro dakato bataja ma beto ajandi rabbal alamin ala ma sone ala misro do man sone ya bi awa be halon ha ko kolunte sone ya wala ba kela wala ni hani ko mismolo akan ne hawule hilo ala ko to ala ku baro le mo ala sen le mo ala trala jawani aketa fana duwa membe ke balu bulla alma jabila yimpa amina wala bulo sabari alma sone ala kilingalu bija haji ibrahima fadiga anya haji mustafa sabane bija alma konondi toujours mambe ndala kasaliye inshallah taala mo be muharaka be insana faida meno tan janna rabbil alamin subhanahu wa ta'ala la jangal do denola hadab la jam folo inshallah ntafamala inshallah kobarka merci me jama be kontonna ala barka certain Mbemba Fofana kobarka ila message lula medwali billahi medwali fana nyen simaya la jatkende ala parce que ifana mo mogoleti me atri kam media bare halon combattant en do bije boko do be sohoto intermen be kenala jang na force mu mogoleti wolu fangante kenala eyo men si mogolu encourager men sa fo en itumbe erel ke la kibata erel ke aman sia parce que interjang
fana bidam bele katri be nyame nse erel ke bar mo men shi kili guloto hayla erel fo yen i fana nga kanne i hason woma nyin mo do leti abata neta ni muru partager mishiro lo barajo ya xamem fo koni mo ha mishiro lo inshallah i tarta ko to jang ko ala se bungolo yen arjanna sana ko ke cheikh bemba ala mo bungolo yen arjanna inshallah hini ni hono atere men bebe yin partage la atere men bebe ni moro ni fanam partage la khana ala tahdulalto na kindia kondeta misro la kula mon nala ibrahima fadiga janana sumungole kan nim men ba fi khana alfa masoto alhaji ibrahima fadiga ibe 06 le kala non ya hake 066 99 044 00 message la matou 066 99 044 00 ni be français le moti isha soto whatsapp line to ibe renseignement fu nyina ni tebe étranger le la ibe jamana kutaka ibe amerique ibe lagi ne ibe canada ibe la fushito ite fanansa ke 0033 après il y a 66 ke il y a 99 ke il y a 044 ke il y a 00 ke étranger la njolo fala ni be dunia jango jang parce que France numéro le mou a indicatif le mou inti il y a numéro ke il y a 0033 66 99 044 00 sana ke dana safen nyen mbemba cheikh mbemba fofana nyaadi ben ngol ma alhamdulillah alamun na barajila inshallah mo afen fenke ibakela ifani ntere bijam mo da sar ngalati mo halon ko setano kele ko nga erel kele ali nga nyhon na long ko ibata erel ke tetanti fanna sagi baliya anin are koni baliya ki te fananse erel kele ki te mo holeti wala mutanoti rasulullah sallallahu alaihi wasallam atala hafisa beti altala hatel sugandi alquran ba inji kita telema rasulullah sallallahu alaihi wasallam compagnon mantrala mohammed to adafi men sa conseil mohammed to adafi ase mohammed man manyininka ala la man saya so nole bari muhammadu inda ha kanuntel tral ha mohol tral men hadema sena umarlu Umar ibn Khattabil commander Bilal lu tartala groupe lu kono la Hamza tel tartala groupe lu kono la kelela jatolu Ali lu tartala groupe lu kono la bon isha uma dangolo hasiya nyini be wato dolu asi concertele na be kudo tala dum se kila la jigi Muhammad yimma munna ama al nyininka directement bara asemo le nyininka nyinkata exemple le tintelien ko mo ni tarta butun jama bi la minindi ite me kamali no wato do ise erel kele ila erelo na keta ifana ni fe mo hol maninka ani men bi fana kilila hi conseiller tumado nyimbenti jamfala kilin si jamfa fulan ci jamfa bar nyimbenti jamfala nin fana ngan tulumalo atel fana na miro to wobe kalan televien porte ouvert de porte la kaleti unda la karanga de ti ala ko nse tahanya nya men insha Allah woto ala barka alamun nalu sima yala alamun nalu jato kende yala alamu baraka dunna alum bela koto alse wala hada yin partage alse misuru yin fanan ko alim be seke ambassadeur ti ha fo wadi ma ki ladien nim membe men kala wo fanan se tra koto assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alamun nabato mutala hanna sun karshiya